अस्सलामु अलैकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इफ़्ज़ो अमान से होंगे। सियासत तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। बहुत ही लेटेस्ट जो पिछले 12 घंटे की खबरें वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एक्टर हैं जी, उनकी डेथ हो गई है, उसके बारे में आपको अपडेट करना है। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत ही जय्यद और मरूफ सहाफ़ी हैं जी, वो इसराइल के हमले में मारे गए हैं। उनका क्या मामला है उसके बारे में भी आज आपको बताना है। इसके साथ ही अमेरिका पाकिस्तान से अपना सारा सिलसिला वाइंड अप करके भाग रहा है, भाग नहीं रहा बल्कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसराइल का वज़ीर आज़म खुल के सामने आ गया है। काफिर जो लोग हैं इन्होंने काफिर वाली शर्ट्स पहन के और पूरी दुनिया के अंदर एक अहम बयान जारी कर दिया है। आने वाले दिन और भी ज़्यादा ख़तरनाक और अफसोसनाक उनके मुताबिक होने जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने वो एक कहते ना कि हर फ़िरौन के घर में एक मूसा आता है, तो अल्लाह ताला ने अब की बार जो मूसा है वो किस सूरत में तैयार करके उनके सामने रूबरू करना है उसके बारे में आज आपको बड़ी ही अहम खबरें देनी है। क्योंकि वो लोग जो ये समझ के बैठे हुए हैं कि जंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये उनकी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि खाम ख्याली है। इसके अलावा पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा नेटवर्क इसराइल का पकड़ा गया है और वो इतना ख़तरनाक है, उसके बारे में भी तफसीलात से आपको आगाह करना है। और भी कुछ खबरें हैं जो कि व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगी। अभी अगर बताऊंगी तो रन डाउन बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जी, आज के व्लॉग का जो बाकायदा आगाज़ है उसमें बड़ी सीरियस किस्म की खबरें हैं, लेकिन आइस ब्रेकिंग के लिए एक खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और इसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया पे वावेला मचा हुआ था। दुनियाई सहाफ़त के एक अजीम तरीन सहाफ़ी हैं और वो ऐसे सहाफ़ी हैं कि आज तक उनकी कोई ख़बर जो है वह सच्ची साबित नहीं हुई। हर ख़बर में उन्होंने ऐसा ऐसा माशाल्लाह से मुबालगा आराई से काम लिया है कि लोगों ने तंग आके उनके बारे में एक ख़बर चलाई कि इसराइली हमले के अंदर वो मारे गए हैं और बताया गया कि शायद वो कहीं दुबई में थे या किसी और कंट्री में थे और उनके ऊपर हमला हुआ है। और उसके बाद दुनिया सहाफ़त को भी वो खैराबाद कह गए हैं और दुनिया को भी वो खैराबाद कह गए हैं। इस अजीम सहाफ़ी का नाम है जी राना साहब। राना साहब के बारे में आप कब नहीं जानते कि उन्होंने कौन कौन सी खबरें आपको आज तक दी हैं और क्या क्या कुछ वो कहते रहे हैं। बल्कि अडयाला जेल के ऊपर रोज़ाना हमला करवाने में भी इनका अहम किरदार होता है। और फिर राना साहब को जब खुद ये खबर पता चली कि उनकी मौत की, उनके इंतकाल की खबरें जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर हमला हो गया है, तो राना साहब जो हैं वो बिला उठे और राना साहब ने फैसला किया कि वो दुनिया को आगाह करेंगे अपनी ज़िंदगी और सेहत के मुतल्लिक। तो राना साहब क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। आज एक फेक न्यूज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, मुझे भेजा गया, उस खबर को भेजा गया मुझे भी, जिसमें मेरी मौत के हवाले से कहा गया कि राना अजीम एक मुजाहिद हमले में अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। जिंदगी और मौत अल्लाह की अमानत है। जिस दिन मौत का वक्त मुकर्रर होगा उस दिन उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपकी दुआओं से मैं तंदुरुस्त हूं, ठीक हूं। और जिसने ये खबर भेजी है, जिसने ये सोशल मीडिया पे खबर चलाई है, मैं उसे यही कहूंगा कि मेरा दुश्मन मेरी मौत की खबर सुनने को भी तरसे। मैं हर वक्त जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि राना साहब क्या कह रहे हैं। बहरहाल ये तो अज़राह तफन्नुन था, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। क्योंकि सोशल मीडिया हो, पाकिस्तानी हो और फिर उसका चेज़ा न लगाया जाए, हाउ इज़ इट पॉसिबल। बाय द वे, जैसे दुनिया सहाफ़त में राना साहब का अपना ही एक अलग मकाम है, इसी तरह पूरी दुनिया के जो सदूर हैं उनमें सदर ट्रंप का जो है वो अपना ही एक मकाम है। वो कब पलटा मार जाएं, कब वो यू टर्न ले लें, कब वो किसी मुल्क को धमकी दे दें और उस धमकी के ऊपर पूरे उतर जाएं, कभी वो किसी के ऊपर टैरिफ लगा दें, कभी वो किसी के बारे में कुछ कह दें, कब वो किसी मुल्क के ऊपर हमला करने के बाद ये कहें कि वो नोबल इनाम के हकदार हैं। तो ट्रंप के बारे में तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि उनकी पर्सनैलिटी तो आपको पता ही है कि क्या कमाल पर्सनैलिटी, और वो तो वैसे ही अनप्रडिक्टेबल है। तो ऐसे में अब उनकी यादगार में अमेरिका के अंदर एक ऐसा काम हुआ है जिसके ऊपर ट्रंप जो हैं वो खुद बिलबिला उठे हैं राना साहब की तरह। और ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसके ऊपर एहतजाज करना है या मैंने अप्रिशिएट करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेफरी एप्स्टेन वाला जो एक स्कैंडल है, उसमें ये स्कैंडल भी सामने आया था कि जो ट्रंप हैं वो छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के मुर्तकिब करार पाए थे। कहाँ पर? जेफरी एप्स्टेन के उस प्राइवेट जजीरे के ऊपर। और ट्रंप से 2-3 दफ़ा कुछ सहाफ़ियों ने सवाल करने की जसारत की, तो ट्रंप ने उनकी इंसल्ट कर दी और कहा कि आपको सहाफ़त के असूल पता नहीं है, आपको सवाल पूछने नहीं आते, ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या बेहूदगी है। लेकिन जो अमेरिका के अवाम है उन्होंने ट्रंप को माशाल्लाह से क्या कमाल का मुंह तोड़ जवाब दिया है। जवाब कुछ इस तरह से दिया है कि उन्होंने ट्रंप का और जेफरी एप्स्टेन जो बंदा है जिसका वो प्राइवेट जजीरा था जहाँ पे ये सारे गंदे काम होते थे, उसका और ट्रंप का, दोनों का टाइटैनिक की शेप में
وہ جو ٹائٹینک کا ایک سٹائل تھا نا، وہ یوں ہاتھ کر کے ایوری نائٹ ان مائی ڈریمز، تو وہ ایوری نائٹ ان مائی ڈریمز کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے امر کر دیا ہے اور ان دونوں کا مجسمہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر نصب کر دیا ہے. اور اب ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے کرنا ہے تو کرنا کیا. چلیے چھوڑیں، بہت ہو گیا مذاق، اور اب آتے ہیں بہت ہی سیریس خبروں کی طرف. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایران، خلیجی ممالک اور امریکہ اور اسرائیل کا اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر جنگ کے جو معاملات چل رہے ہیں، آبنائے ہرمز سے صرف پاکستان، چائنا اور روس کو گزرنے کی اجازت ہے. اور کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے بھارت نے یہ کلیم کیا ہے کہ اب ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے ایران کی طرف سے. تو اب جو سیریس ترین خبر ہے اس میں پہلی خبر یہ ہے کہ کویت کا العدیدی بیس ہے جی، ایئر بیس، وہاں پر ایران نے حملہ کیا کل کے دن میں، اور ان کے 100 امریکی جو فوجی ہیں وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی شدید زخمی ہیں. IRGC نے اس کو کنفرم کیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکن جو ہیں وہ اس بات کو چھپا رہے تھے، وہ بتا نہیں رہے تھے. لیکن انڈینز جتنے بھی امریکہ کے اندر ہیں یا اسرائیل کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً وہاں سے لائیو کوریج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو اصل خبریں ہیں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. اسرائیل کے اندر حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ زیر زمین لوگ بے شک سو رہے ہیں، وہاں پہ ایئرپورٹس کے اوپر لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد جب سائرن بجتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، چاہے حملہ ہو یا نہ ہو، چاہے ان کی جان جائے یا نہ جائے. لیکن وہ جو ایک دماغی کوفت ہوتی ہے نا کہ جنگ کے دنوں میں آپ سکون سے نہ سو سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، اس وقت پوری دنیا کے اوپر یہ جنگ جو ہے ان کے اعصاب کے اوپر جو ہے وہ طاری ہوئی ہے. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ایرانی میڈیا اس چیز کا کلیم کرتا نظر آ رہا تھا کہ نتن یاہو کا بھائی بھی مارا گیا ہے اور نتن یاہو بھی مارا جا چکا ہے، لیکن نتن یاہو جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. ایک اور بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنئی کی جو والدہ ہیں، یعنی کہ آیت اللہ خامنئی کی جو مسز تھیں، ان کے بارے میں بھی خبریں آئی تھیں کہ وہ بھی شہادت پا گئی تھیں، لیکن اب ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بالکل سیف ہیں اور وہ بالکل صحیح ہیں. لیکن ایک خبر جو ہے اس نے سب کا دل جو ہے وہ بہت دہلا دیا ہے. میں ایک خبر پڑھ رہی تھی جس کے اکارڈنگلی کہا جا رہا ہے کہ جو مجتبیٰ خامنئی ہیں، جو کہ اب سپریم لیڈر بنے ہیں ایران کے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کوما کی حالت میں ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب حملہ ہوا تھا اور ان کی ساری فیملی شہید ہوئی تھی، تو اس حملے کے اندر مجتبیٰ خامنئی بھی شدید زخمی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک لیگ جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے، ایک ٹانگ ان کی جا چکی ہے، اور اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو شدید زخم ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ منظر عام پر نہیں آئے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوما بھی ہو گیا ہے. جبکہ ایرانی میڈیا جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہے. اللہ کرے کہ وہ بالکل صحت یاب ہوں اور ایسی کوئی بات نہ ہو، لیکن ایرانی میڈیا جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چلا رہا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور ایسی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا. اچھا، اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایران میں جو یہ حملے ہوئے، جو آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی، اور ان کے جتنے بھی سپریم لیڈرز یا ان کے جو دوسرے لیڈرز ہیں یا ان کے آرمی چیف ہیں یا جتنے بھی لوگوں کی کئی لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے پیچھے جو برطانوی میڈیا تھا یا جو برطانوی ایجنسیز تھیں، انہوں نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ کیسے ان کی ریکی کی گئی، کیسے پتہ چلتا تھا اسرائیل کو کہ اس وقت کون سا لیڈر کہاں موو کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کی شہادت جو ہے وہ سامنے آ جاتی تھی. اس کے پیچھے جو ریزن نکلی تھی وہ یہ نکلی تھی کہ ایران کا جو ٹریفک کا سسٹم تھا، اس میں جو کیمراز لگے ہوئے تھے، جو سڑکوں کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں، سیف سٹی کیمراز، اس کو بیسیکلی کئی سال پہلے ہیک کر لیا تھا اسرائیل نے. اسی وجہ سے جب کوئی VVIP موومنٹ ہوتی تھی، کوئی شخصیت جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتی تھی، تو اسرائیلی جو ایجنسیز ہیں ان تک ان کی رسائی ہوتی تھی، کیونکہ وہ ان کیمراز کے تھرو یہ دیکھ لیتے تھے کہ کون سی شخصیت کہاں پر ہے. چاہے کوئی روڈ پہ گزر رہا ہے، چاہے کسی کی گاڑی کہیں سے جا رہی ہے، وہ اس کو وہیں پہ بلاسٹ کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان شخصیات کی ڈیتھ ہو جاتی تھی. تو اب جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ہمارا جو لاہور ہے، خاص طور پہ پاکستان ہے، اس کے اندر جو سیف سٹیز کیمراز کا نظام لگا ہوا تھا، وہ ایک اسرائیلی کمپنی، یعنی اسرائیلی ٹیکنالوجی جو آپ کو پتہ پوری دنیا کے اندر بکتی ہے، تو پاکستان کے اندر بھی وہ تھی. اور جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی اور اسرائیلی یہ ساری چیزوں کے تحت انہوں نے ان کی اہم شخصیات کو جو ہے وہ جان سے مار دیا، تو اس کے بعد اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سیف سٹی کیمراز میں اسرائیلی کمپنی کا جو سافٹ ویئر استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو اس کی وجہ سے اب ہمارے جو اہلکار ہیں، حکمران ہیں، وہ سارے کے سارے بہت ہی شدید جو ہے نا کہتے ہیں کہ پریشان ہیں. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ان کو نہیں پتا کہ اسرائیل پوری دنیا کے اندر کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے. ایسے میں اگر ہم اس طرح کے سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں نا، تو یہ ہماری سب سے بڑی نالائکی ہے.
मैं कहती हूँ सबसे बड़ी नलायकी है। जबकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है हमारी फ़ौज नंबर 1 है, हमारी इंटेलिजेंस नंबर 1 है, तो ये कैसे हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर्स को इजाज़त मिली। और मेरा ये ख़्याल है कि मरीम नवाज़ अगर पंजाब में ये सुन रही हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर और वफाक के अंदर ये जो चीज़ें हैं इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। एक और ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इसके बारे में हर मुसलमान को पहले से पता था, लेकिन उसकी कन्फर्मेशन मज़ीद हो जाए तो और भी अच्छी बात है कि मतलब अगर रही सही आपको ज़रा सा भी कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाए। अब ज़रा ये देखिएगा, मार्को रूबियो हैं जी, यूएस सेक्रेटरी स्टेट हैं, और ये कोई आम बंदा नहीं है, ये उनकी गवर्नमेंट का बंदा है, मेन बंदा है। और वो क्या रहा है, वो कह रहा है कि आर रियल एनिमी इज़ इमाम मेहदी। उसने इमाम मेहदी के बारे में एक नया बयान जारी किया है जिसमें वो ये कह रहा है कि ये जो सारी जंगें हो रही हैं ये हमारी कंट्री टू कंट्री नहीं है, ये हमारी मज़हब की जंग हो रही है। हम इमाम मेहदी के बारे में जो है वो उनसे जंग करेंगे। क्या इसके बाद भी किसी इंसान को कोई शक बाकी रह गया? अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं कि अभी आके इमाम मेहदी के बारे में इस बंदे ने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, और ईरान के साथ भी जो ये जंग की है इन्होंने, या ये जो सिलसिला जारी है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि उन्होंने सिर्फ ईरान को ही अभी फ़िलहाल टारगेट क्यों किया है, हालांकि उनके निशाने के ऊपर पाकिस्तान और टर्की जो है वो नंबर 1 पे हैं। वो मैं उसके रीज़न भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा ये स्क्रीन के ऊपर आप देखें। अब आप अंदाज़ा करें कि ये लोग खुल के सामने आ गए हैं। पहले अगर ज़रा सा भी ये किसी चीज़ के अंदर इबाहम रखते थे तो अब वो नहीं रखते। पीपल आर नाउ प्राउडली सेलिंग काफिर शर्ट्स, और ये आप ज़रा देखें कि प्रॉपर तरीके से इन्होंने काफिर वाली शर्ट्स जो हैं ये बेचना शुरू कर दी। अब आप कहोगे कि काफिर वाली शर्ट्स क्यों? क्योंकि अगर कुरान पाक के अंदर आप दज्जाल की पेशगोइयों के बारे में देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो काफिर होगा उसके जो आईब्रोज हैं, दोनों आंखें हैं, उनके दरमियान में काफिर लिखा होगा। जो अहले ईमान होगा वो उसको बड़ा क्लियरली पढ़ सकता होगा कि काफिर लिखा हुआ है। अच्छा, अब कहानी कुछ इस तरह से है कि ये मार्को रूबियो ने जो बयान दिया है इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं ये सुन रही थी, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन जितने भी इस वक्त उलमाए कराम या कुछ इस तरह के लोग जो मज़हब से ज़्यादा शगफ़ रखते हैं, अगर वो मेरा व्लॉग सुन रहे हैं तो मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा कि मैंने ये सुना है कि आज तक की तारीख़ में, जब से इस्लाम है आया है 1400 साल के बीच में, ये पेशगोई पहली बार पूरी हुई है जिसमें ये कहा गया था कि जब दज्जाल का ज़हूर होना होगा, उससे पहले जो इमाम मेहदी का ज़माना अभी आना होगा, या इमाम मेहदी का जब ज़हूर होना होगा, तो कहा यह जाता है कि तब रमज़ान का महीना होगा, और वो पहला रमज़ान होगा जिसमें एक ही महीने के अंदर चांद ग्रहण भी लगेगा और सूरज ग्रहण भी लगेगा। और बताया ये जा रहा है कि अभी ये जो रमज़ान हम गुजार रहे हैं, इसी रमज़ान के अंदर चांद ग्रहण भी गुजरा है और सूरज ग्रहण भी गुजरा है। यही वो वजह है जिसकी वजह से ये काफिर हजरात जो हैं इनको पता चल गया कि जनाब ये जो पेशगोई है ये पूरी हो गई है। हम मुसलमानों के मुताबिक कुछ लोग ये समझते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर जो है वो मक्का से होगा, जबकि ये जो काफिर लोग हैं इनका ये ख्याल है कि इमाम मेहदी का ज़हूर जो है वो ईरान के आसपास के इलाके से होगा। इसीलिए इन्होंने फैसला किया कि हम ईरान के ऊपर जो है वो ये सब कुछ करेंगे। इसीलिए तो वो आपने देखा बाल के आगे इन्होंने वो बाल का जो मुजस्मा है उसको बरी देने के लिए इन्होंने ईरान के ऊपर सबसे पहले स्कूल पे हमला किया था कि छोटे बच्चों की, स्कूल के बच्चों की शहादत जो है वो करवा के ये अपने दज्जाल का शुक्रिया अदा कर सकें। आपको याद होगा कि कोविड टाइम पीरियड के अंदर भी इन लोगों ने इसी तरह की हरकत की थी, और इन्होंने कहा था कि कोविड के थ्रू जो इतने लोगों की बलियाँ गई हैं, इतने लोगों की अमवात हुई हैं, वो दरअसल इन्होंने बली दी थी अपने उस दज्जाल को, अपने मसाया को। अच्छा, बाय द वे कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आफ्ताब इकबाल को बहुत तकलीफ हुई थी नेतन्याहू के भाई की मौत पे। वो तो जहन्नुम वासल हुआ था, लेकिन आफ्ताब इकबाल ने कह दिया था कि इंतकाल हुआ है, और लोगों ने बड़ी तनकीद भी की थी। लेकिन एक शख्सियत को हम सब भूल गए, ये मलाला यूसुफजई। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मलाला यूसुफजई है, अभी तक ईरान के ऊपर इसकी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आई, अभी तक ये खामोश क्यों है? और ये जो इसको लॉन्च करने की पाकिस्तान में तैयारी करके अपने मुल्क के अंदर ये एक लीडर बना रहे थे, जिसकी अभी पिछले दिनों बायोग्राफी आई है और उसमें वो अपनी किताब उसने लिखी है, और उसमें उसने बताया कि मैं नशा भी करती हूँ और नशा करके मैं किस तरह से टुन्न हो जाती हूँ। उस किताब में माशाल्लाह से उसने अपने किरदार के बारे में पहले ही बता दिया। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो मैंने मार्को रूबियो वाली आपको बात बताई है, फिर मैंने ये काफिर वाली बात आपको बताई है, फिर ईरान पे हमला करने वाली बात बताई है, बाल वाली बात बताई है, उसके बाद ज़रा ये देखिएगा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है जी कि ये जो इसराइल का वज़ीर आज़म है, इसका बयान सामने आया है जिसमें ये कह रहा है कि इस्लाम चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है और ये अपने आप को कभी ठीक नहीं करेंगे, हमें इनको ठीक करना होगा, ये कह रहा है। ये जो इसराइली वज़ीर आज़म है, इसकी ये जो स्टेटमेंट है, ये इसने स्टेटमेंट पता क्यों दी है? अभी एक दिन पहले जो टर्की के वज़ीर आज़म है, उन्होंने ये बयान दिया था कि चाहे कोई सुन्नी हो चाहे कोई शिया हो, हम सब मुसलमान हैं, हमारा एक ही मज़हब है, हमारा एक ही दीन है, और वो है इस्लाम।
اب یہ شخص سامنے آیا ہے اور اس نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ چاہے کوئی سنی ہو چاہے کوئی شیعہ ہو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اس کے بعد تو کھل کے ہر بات سامنے آ گئی. اس کے بعد بھی اگر کوئی قرآن پاک میں صاف لکھا ہے کہ یہ جو کافر ہیں اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہودی ہیں یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی کنٹری ٹو کنٹری ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیکھیں نا یہ جو خلیجی ممالک پہ حملے ہوئے ہیں تو کسی نے ساتھ دیا ان خلیجی ممالک کا؟ یہ جو اپنے اپنے ملک کے اندر انہوں نے امریکی ایئر بیسز کھولی ہوئی تھی کہ کل کو یہ ہمارا ساتھ دیں گے, تو کتنی دفعہ اسرائیل یا امریکہ گیا ہے یو اے ای کی مدد کرنے یا سعودیہ کی مدد کرنے, آخرکار تو پاکستان ہی ان کی مدد کر رہا ہے. تو یہ کبھی کسی کے سگے نہیں ہو سکتے. اچھا اس کے علاوہ امریکہ نے پشاور کے اندر اپنا کونسل خانہ جو ہے وہ مستقل طور پہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کیوں اپنے کونسل خانے بند کر رہا ہے پاکستان میں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایران کے بعد اگلا ٹھکانہ انہوں نے جو نشانہ بنانا ہے وہ پاکستان اور ٹرکی کو ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے, تو یہ جو فرعون ہے نا ان کے لیے موسیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بنایا. دیکھنا ان کا کیا حشر نشر ہوگا. اچھا اس کے ساتھ ہی آج کے بلاگ کی ایک آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. کل کی خبر ہے بڑی دکھ بھری, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے مشہور و معروف اور سینئر ویٹرن ایکٹر ہیں جی عاصم بخاری, ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں وہ کافی ایجڈ بھی تھے اور کافی عرصے سے علیل بھی تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعرات کا دن دیا, رمضان کے مہینے میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. جتنے بھی لوگ یہ بلاگ دیکھ رہے ہیں میرے ریفرنس سے ایک مرتبہ دعائے مغفرت کر دیجیے گا, فاتحہ پڑھ دیجیے گا اور فاتحہ ڈن لکھ دیجیے گا. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.